असह्य हेला यौतुक निर्यातना विवाहर 4 वर्ष पर झुलंता अवस्था युवती मृतदेह उद्धार पर हत्या अभियोग आनिले मृतकों परिवार। मृतक जनक हेले रायगढ़ जिला मुनिगुड़ा ब्लॉक अंबादला थाना अंतर्गत रघुबारी पंचायत खलियागुड़ा ग्रामर परखित विभार झील सोनिया विभार। सूचना अनुजाई 4 वर्ष तले सोनिया कुड़बारू ग्रामर अकुर कुलदीपिया पुओ आसिन कुलदीपिया प्रेम विवाह करथिले। दीर्घ दिन हेला स्वामी ससुर सासू मिसी मृत सोनिया यौतुक निर्यातना जंत्रणा देवा सह शारीरिक मानसिक निर्यातना देउथिबारु सोनिया चलित वर्ष दीपावली दिन निज बापघर खलियागुड़ा को पळै आसिथिले। एहाको आधार करी काहींकी आसिथिले संदेह करी परिवार वर्ग अभियोग करछंती। बाप घरे किछि न रहिबा परे समस्यार समाधान करिबा पई आसिन खलियागुड़ा ग्राम को जाई निज स्त्री सोनिया को बुझासुझा करी घर को डाकी नैथिले। हेले शनिवार दिन कुड़बारू गाँ निकटरे आदिवासी साही पाख एक डिमिरी गछरे झुलंता अवस्था सोनिया मृतदेह रहिथिबा परिवार लोके शुणिबाकू पाइथिले। परे अंबादला थाना रे एक लिखित अभियोग करथिले। परिवार लोकंक कहिबा कथा अनुसार मृत सोनिया पिंधिथिबा वस्त्र ससुर घर लोके बदलाई देइथिले ओ एहाकू तदंत करी पुलिस पचराउचरा करिबारु जेउ वस्त्र पिंधि मृत्युवरण करथिले ताहा ससुर घर लोके पुलिस को हस्तांतर करथिले। से नहीं परिवार लोके ससुर घर लोके हत्या करिसंती बोली अभियोग करिसंती। अभियोग परे विषम कटक एसडीपीओ संतोषिनी ओराम को समेत अंबादला थाना आईआईसी कल्पना बेहेरा एएसआई प्रशांत पाढ़ी होमगार्ड रोमियो नायक साइंटिफिक टीम और मजिस्ट्रेट घटनास्थल में पहुंची तदंत करिबा परे मृतदेह को शव व्यवच्छेद पई मुनिगुड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइबा सह पुलिस छानबीन तदंत आरंभ करिछि। सोनिया 4 वर्ष हेब प्रेम विवाह करिथिबा बेले तांकर 2 वर्षर एक कुनी झियटे अछि। सासू ससुर स्वामी निर्यातन सही न पारी बाप घर को आसिबा परे स्वामी आसिन सोनिया को डाकी नेबा झुलंता अवस्था युवती मृतदेह उद्धार हेबा नहीं और संदेह करी विभिन्न पारिपार्श्विक परिस्थिति को दृष्टि रखी यौतुक पई सोनिया को हत्या करा जायथिबा परिवार लोके अभियोग करिसंती। एही दिगरे पुलिस प्रशासन मृत सोनिया हत्याकारी को तदंत करी गिरफ करने सह मृतकों परिवार लोकों न्याय देवा पई परिवार लोके दाबी करिसंती। परिचय मो गाँ हूँ खलियागुड़ा मोर बड़ भाई झीर डेथ होती मुझे तार सान काका कौन होता बोले से माने आगिल टर्चर कर माँ बापा जो परिचय झगड़ा पत्र होते आगिल तो से माने पलैले लव मैरेज होकर जोटा है आम मानिगलु आम कि कलु ना से भर 2 वर्ष कि 3 वर्ष है गोटे छुआटे भी है तापर ना कि झगड़ा पत्र होती आम झील के आसी नाला आम घर को मामा घर फेर झगड़ा होकर केते दिन जाए से भी पूजा मना कर आनी घर को आनी से भितर तथापि आउ टर्चर करा आम झील आम घर को आसीला दीपावली समय आसला जो आम 3 दिन हो कि 4 दिन हो आम रखी से झील भी कहला आम जीवु ना कि आम भी ना कि छाड़बू ना बोली पुओ आइला बुझेला कहीं स्वामी स्त्री तो समस्त घर झगड़ा होती गोटे आसिक झील को डाकी आणला डाकिक ना कि 2 हप्ताह है ना आमको फोन कर 3टार फोन कर जनाऊे जे झीर डेथ होती तो आम केमती मानबू सार से मरी जाइए आमको कहला आम जिते से जगह देखुछु से झील ना डेड बॉडीटा घरे अच्छी तो से दौड़ी लगे मरीची बहला से चुनीटा ना कि चुनी लगे मरी जाइए आमको खबर आसला 3टार से आमको सन्देह लगला जे ना कौन घटना एक्चुअली होती आमको तदंत करवार दरकार आम अनुमान करुचे झगड़ा होकर से मैंने कौन करेंगे आम से प्रूफ चाहूँ आम है आमको प्रूफ दरकार आमको न्याय दरकार है मोर परिचय वैकुंठ विभाग कोगा खलियागुड़ा जो आज कौन असुविधा आज कारण कौन आज्ञा मोर बड़ भाई झील बरखित विभार झील सोनिया आसिन को लव मैरेज करथिला कुलदीपिया आसिन पुणी तार बापार ना अकुर कुलदीपिया तार झील को नहीं पुणी 23 तारीख ए मास गत परदिन 23 तारीख थिला हेतकी बेले से आमको कॉल कर जनइले जे तुम झील फाँसी लगे डेथ हो जाइए बोले तापर आम जो खबर पाइलु से गला बेलू से झील से गचरे ना से सब आम घर पाइलु तापर आम जहाँ जानवाटा
ଯଦି ସେ ଯଦି କ'ଣ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଠି ଏକା ଥିବ ନା ଆମେ ଦେଖିପାରବାର ଅଛି ନା ପୋଲିସ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଥାନାରେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ସାର୍। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଛୁ ଏବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ତୋଷ ବିଭାର କେଉଁ ଗାଁ? ଖଲିଆଗୁଡ଼ା। ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ମୋର ଝିଅ ଲାଗିବ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ଝିଅ ସେଟା, ମୋର ଝିଆରୀ ଲାଗିବ ସାର୍। তোর ঝিয়ার লাগবে? ঝিয়ারি লাগবে। আচ্ছা এই যে মৃত্যু হল ঝিয়ার হ্যাঁ। এটা স্বাভাবিক মৃত্যু না কি অপমৃত্যু বলি না এটা মর্ডর হয়েছে। কিଏ মর্ডর করছে বলি ভাবছি? মর্ডর করছে মানে তাଙ୍କର ଘର ଲୋକ କରିছে, କା ঘর লোক? ଜଣେ ଘର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। কারণ কোন? କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ଝିଅକୁ ବାର ବାର ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ କଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। কোন পাই? କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମର ଯେ କଲା ଭିତରେ ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଦୀପାବଳି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ 2-4 ଦିନ ରଖିକରି ସେ ବାର ବାର ଡାକି ଆଇଲା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପଠେଇଥିଲୁ। ଯାଇକରି 2 ହପ୍ତା ହେଇନି ଆମର ଝିଅର ଡେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ 3ଟାରେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତବେ କ'ଣ କେମିତି ଡେଟ୍ ହେଲା? ନାଇଁ ଝିଅ ଫାঁସି ଟୁଙ୍ଗରରେ ଝୁଲିକରି ଡେଟ୍ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ସେଠି ଡେଟ୍ ନାଇଁ ନା, ସେ ବଡ଼ିଟା ନାଇଁ ନେ। কেউ জায়গায়? ସେ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖେଇଲେ ଆମକୁ, ସେଠି ଗଲା ଭିତରେ ସେଠି ନାଇଁ ନେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଘରୁ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ି, ସେଠି ଆଉ ନାଇଁ ନେ, ସେଟା ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଫୁଟା କାଢ଼ି କରି ନାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ରେ। କେମିତି ହେବ ସାର୍? এটা ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। আচ্ছা মৃত্যু পূর্বর হ্যাঁ। 2-4 দিন পূর্বর ঝিও আপনার পরিবার সহিত কার সহিত কোন কথাবার্তা হয়েছিল কি? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଝିଅ। কোন কইଥିଲେ? ମାନେ ଆମେ ଭଲ ଇଏରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲୁ। ମାନେ ସେ କହିନଥିଲା କି କଲି ଝଗଡ଼ା କି ଏମିତି ବୋଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଆମକୁ କଲା ଅଛି ଯେ ଝିଅର ଡେଟ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ବାବା ବାପା ବି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଝିଅ ସହିତ। যে আপনার বর্তমান কোন চাহুଛନ୍ତି? ଆମ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅକୁ ମର୍ଡର ହେଇଛି। যে কোন চাহুଛନ୍ତି ଆପଣ? ଝିଅ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସାର୍। ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়? ମୋର ପ୍ରକ୍ଷିତ ବିଭାର কেউ গাঁ? ଖଲିଆଗୁଡ଼ା। ঝিও পিলার আপনার কোন লাগবে? ଝିଅ ମୋର ঝিও পিলা আপনার কোন লাগবে? ମୋର ଝିଅ, আপনার ঝিও? ମୋର ନିଜ ଝିଅ। আপনার তাঙ্ক বাপা? হয় আচ্ছা ঝিওর যে অপমৃত্যু বলে ভাবুছেন না স্বাভাবিক মৃত্যু বলে? ସାର୍ ମୁଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଇଁ କେରଲା ପଳାଇଲି। କେରଲା ପଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ହେଲା। ଶନିବାର ଦିନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ଝିଅ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଫାঁସି ହେଇକରି ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକରି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଫୋନ୍ ଆସିଲାରୁ ମୁଇଁ ରିଟର୍ନ ଆଉ ଓଲିକିନା ଆଉ ରିଟର୍ନ ଗାଡ଼ି ଧରିକରି ଆସିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅଟା ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଘରେ ମରୁଥିଲା। ଘରଠୁ ମୋର ଆଣିଲେ ଏଠି ମୁଇଁ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମନିଗୁଡ଼ାରେ। যে আপনার কোন ভাবুছেন? କ'ଣ ଏଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ। কিଏ মর্ডর করছে বলে ভাবুছেন? ମୋର ଜୁଆଁ ଘର ଆଖା, আপনার সম্বন্ধী ঘর? ସମୁଦି ଘର ଆଖା। হয় কোন শত্রুতা লা কি ঝিও প্রতি? ଶତ୍ରୁତା ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି। ମୁଇଁ ନେଇକରି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବି ମୋର ଝିଅକୁ ରଖିଥିଲି କେରଲା ଲଗେ। ଏଇଟା ସେମାନେ ଯେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିକରି ମୋର ବଡ଼ସଲା ଘରକେ ବି ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଇକି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସେଠିରୁ ବି ଡାକିକି ନେଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଫେର୍ ଝିଅକୁ ନାଇକି ଦୀପାବଳି ବାସି ତିଆସି ଦିନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମର ଝିଅ, ସେ ଜୁଇଁ କହିଲେ ତୁମର ଝିଅକୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସ ବୋଲିକରି ସେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲା। ତାଇରୁ ହଁ କଲୁ ନେଲୁ। ନେଲାରୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜୁଇଁ ଡାକି ଆସିଲା। ତାକୁ ନାଇକି ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରି ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ତୁମର ଝିଅ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। আচ্ছা আপনার কৌন সবুদিন ঝগড়াপাতি হচ্ছে? ହଉଛି কেউ কারণ ঝগড়াপাতি হচ্ছে? କେଉଁ କାରଣ ସେଟା ମୁଇଁ ସେ କାରଣ ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇକରି ମୋର ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମୋର ଜାଣିବାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ধন্যবাদ। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ।